दुआ while entering the home, घर में दाखिल होते वक्त की दुआ. If you are new, don't forget to subscribe our channel. Please watch till the end. Allahumma Allahumma inni as'aluka خير المولد khayral mawlidi وخير المخرج wa khayral makhraji. بسم الله ولجنا Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا wa bismillahi kharajna وعلى الله ربنا wa ala Allahi rabbina توكلنا. tawakkalna. Allahumma Allahumma inni as'aluka خير المولد khayral mawlidi وخير المخرج wa khayral makhraji. بسم الله ولجنا Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا wa bismillahi kharajna وعلى الله ربنا wa ala Allahi rabbina توكلنا. tawakkalna. Allahumma inni as'aluka خير المولد khayral mawlidi وخير المخرج wa khayral makhraji. بسم الله ولجنا Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا wa bismillahi kharajna وعلى الله ربنا wa ala Allahi rabbina توكلنا. tawakkalna. Allahumma inni as'aluka خير المولد khayral mawlidi وخير المخرج wa khayral makhraji. بسم الله ولجنا Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا wa bismillahi kharajna وعلى الله ربنا wa ala Allahi rabbina توكلنا. tawakkalna. Allahumma inni as'aluka خير المولد khayral mawlidi وخير المخرج wa khayral makhraji. بسم الله ولجنا Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا wa bismillahi kharajna وعلى الله ربنا wa ala Allahi rabbina توكلنا. tawakkalna. Allahumma inni as'aluka خير المولد khayral mawlidi وخير المخرج wa khayral makhraji. بسم الله ولجنا Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا wa bismillahi kharajna وعلى الله ربنا wa ala Allahi rabbina توكلنا. tawakkalna. Thanks for watching.